बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. PTV Sports के flagship football show Kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for joining us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football. As always, top European leagues का बहुत ही भरपूर एक्शन रहा. अगर हम बात करें इंग्लिश प्रीमियर लीग की तो उसका जो नंबर 1 टीम इस वक्त है लिवरपूल, उनका मैच नहीं हो सका बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस. इट वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी अमेजिंग मर्सीसाइड डर्बी, लेकिन जो एक वहाँ पे एक स्टॉर्म हो रहा था लिवरपूल के अंदर, उसकी वजह से बोथ द टीम्स डिसाइडेड कि प्लेयर्स की एंड फैंस की वेलफेयर के लिए बेहतर है कि मैच को जो है फ़िलहाल कॉल ऑफ कर दिया जाए. लेकिन चेल्सी इज़ गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. अगर कोई प्री सीजन में बात करता है कि चेल्सी इस वक्त बिल्कुल एक टचिंग डिस्टेंस में आ जाएगा नंबर 2 पोजीशन पे ऑफ द नंबर 1 टीम, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता. बट चेल्सी ने इस वीकेंड पे जो है लंदन डर्बी जीती, स्पर्स को हराया उन्होंने, एंड दे आर जस्ट नाउ 2 points behind Liverpool in the English Premier League, with of course Liverpool having a game in hand. लेकिन जब गैप इतना कम हो जाए then of course the team at the top will also be thinking कि भाई बहुत कम गैप रह गया इस वक्त between the team, and the way Chelsea is playing, और उनके सबसे ज़्यादा अवे पॉइंट्स हैं इस वक्त प्रीमियर लीग के अंदर इस सीज़न, जो एक बहुत बड़ी बात है कंपेयर टू एनी अदर टीम इन द प्रीमियर लीग एट द मोमेंट. उसके साथ साथ आर्सेनल ने जो है एक और लंदन डर्बी के अंदर वर्सेस फुलहम दे ड्रॉप पॉइंट्स, एंड वो अब उनका गैप भी बढ़ते जा रहा है बिटवीन देम एंड द टॉप टीम एज वेल. एंड ऑफ कोर्स नो वंस हैप्पी ओवर देयर, बट गुड फॉर फुलहम. जिस वजह से फुलहम ने कम बैक किया है आफ्टर हैविंग अ मीडियोकर कह सकते हैं इन द मिड सीजन. और उसके साथ अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके नए मैनेजर और तमाम बातें उन्हीं के रिवॉल्व अराउंड कर रही होती हैं, उनको एक लॉस का सामना करना पड़ा. अनएक्सपेक्टेड, वी थॉट कि शायद ये मैच पुल ऑफ कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. एंड बट ही स्टिल, रूबन एमरम स्टिल फील्स वेरी कॉन्फिडेंट कि ही इज़ आइडेंटिफाइंग एग्जैक्टली की प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, एंड द टीम विल बिकम ग्रेट अगैन. तो उस पर भी हम बात करेंगे. उसके बाद अगर हम बात करें स्पेनिश ला लीगा की, तो वहाँ पे एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त और इंटेंस होते जा रहा है. बार्सा ने अपना मैच ड्रॉ किया, रियल मैड्रिड ने अपना मैच जीता, तो अब सिर्फ 2 पॉइंट का गैप रह गया बिटवीन दीज 2 टीम्स, given the fact that Real Madrid still have a game in hand. And Jude Bellingham लगता है फिर से गोल स्कोरिंग फॉर्म पकड़ चुके हैं. 5 consecutive मैचेस में अब उन्होंने स्कोर किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज वेरी करियर. एंड एथलेटिको मैड्रिड एंड ग्रीजमैन, क्या कहने दोनों के, ग्रीजमैन गोल स्कोर करते हैं, उन्होंने भी अपना मैच जीता वर्सेस सेविया, तो वहाँ पे एक ज़रूर अच्छी फाइट होगी. इटली के अंदर वी सॉ द टेबल्स टर्निंग वंस अगेन. नापोली नंबर 2 पे आ गया है, अटलांटा हैव गॉन ऑन टॉप. Good fight over there, and in the German Bundesliga it's Bayern Munich all the way. कुछ पाकिस्तान फुटबॉल की बात करें, पाकिस्तान की जो ख़वातीन टीम है उनका मैच हुआ इन दोहा वर्सेस सऊदी अरेबिया. रिस्पेक्टेबल स्कोर, एक गोल से मैच बराबर रहता है. इस मैच को भी हम डिस्कस करेंगे. और पाकिस्तान की जो मेंस टीम है, आफ्टर प्लेइंग द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, अब उनको मौका मिला है टू प्ले द AFC, द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, उनके क्वालिफायर्स फॉर द मेन टूर्नामेंट जो 2027 में होने वाला है इन सऊदी अरेबिया. डिफिकल्ट ड्रॉ, बट नॉनदलेस पाकिस्तान की मेंस टीम को एक्शन में हम बहुत जल्द फिर से देख पाएंगे, स्टार्टिंग ऑफ इन मार्च 2025, and the Pakistan team will be going over to Syria. So let's talk about football for the next 1 hour. Let's get the show on the road. Our usual suspects are with us. On my right, ever smiling, back from the mysterious land of China, Usman Malik sir. How are you? All well? All good, Altamash. बिल्कुल जो है चाइना का बड़ा इंटेंस ट्रिप था मौसम के हवाले से स्पेशली, बट गुड टू बी बैक अगेन. हमें तो था कि शायद आप चाइनीज़ प्रीमियर लीग देखने गए थे वहाँ पे. जी बिल्कुल, कुछ इत्तेफाक हुआ, लेकिन आपको पता है फुटबॉल के बगैर जो है वो ज़िंदगी अधूरी सी होती है. तो लेकिन बड़ा मिस किया, क्योंकि वहाँ जो है वो ख़ास तौर पे यूट्यूब और दूसरी चीज़ें जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, तो जिसकी वजह से eSIM लेके जानी पड़ी, और जो फुटबॉल के मैचेस थे वो वहाँ पे इंजॉय भी किए और देखे भी. So it was quite a good trip that way, I would say. And I'm sure you have nothing more to add, क्योंकि वो मर्सीसाइड डर्बी तो हुई नहीं. बिल्कुल, मैं इंतज़ार यही कर रहा था. मैं यही सोच रहा था कि शो पे जो है आप बड़े एक्साइटेड होंगे डर्बी को कवर करने के लिए, और आपकी तो फेवरेट टीम एवर्टन और मेरी जो है वो लिवरपूल रेड्स. तो बड़ा अच्छा एक एनालिसिस होता, लेकिन शायद किस्मत जो है वो मेहरबान थी आप पे कि वो मौका नहीं मिल सका. लेकिन अगले 1-2 महीने में जैसे ही वो फिक्सचर अनाउंस होगा तो उस पर ज़रूर बात करेंगे. एंड आई रियली होप वन थिंग इज सैड, क्योंकि जो हिस्टोरिक स्टेडियम है द गोडसन पार्क, वो अब शिफ्ट होने वाला है, वो अपने नए स्टेडियम पे मूव होने वाले हैं, और वो फिर देखते हैं कि राइवलरी का मज़ा रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स द स्टेडियम प्लेज अ बिग पार्ट एज वेल. लेकिन इस पे आगे ह्यूज थिंग, बट आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स. अभी खबर पता चली है कि जो मैनचेस्टर सिटी के 115 चार्जेस हैं वो कंक्लूड हो गए, और अब देखना है कि क्या जो है वो फैसला आता है. तो वैसे ही आई पर्सनली थिंक दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम,
4 losses then 1 draw اور پھر اس کے بعد ایک میچ جیتتے ہیں اور پھر ایک دوبارہ ڈرا آ گیا ہے جس پہ پیپ گواردیولا کافی فرسٹریٹڈ ہے. ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹارچر بھی کر رہے ہیں اور کافی اس وقت جو ہے وہ ٹرموائل میں ہے, لیکن انجریز بھی ہیں. دوسری طرف ایک اچھی خبر لیورپول کے اینڈ پہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ ڈسکشنز جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں وتھ مو سالہ, اور جو سننے میں آ رہی ہے بات وہ یہ آ رہی ہے کہ 2 سال کا اور 500,000 پر ویک آفر کیا ہے. پہلے مو سالہ کہہ رہے تھے آئی ایم مور آؤٹ دین ان, اب لگ رہا ہے کہ از مور ان دین ہی از آؤٹ. ایگزیکٹلی, اینڈ وی ڈی بی کی بھی ورجل وین ڈائک کی بھی آ رہی ہے. کوئی رائٹ ناؤ زیادہ بول نہیں رہے اس بارے میں. چلتے ہیں دوسرے مہمان کی جانب, عبداللطیف دادا بوائے, گڈ ٹو ہیو یو بیک ایز ویل. ہاؤ آر یو؟ آل ویل, تھینک یو فار ہیونگ می التمش. جو آج کی جو میرے لیے سب سے بڑی نیوز ہے آن دا فیلڈ سے ہٹ کے آف دا فیلڈ زیادہ بڑی بات ہے, مانچسٹر یونائٹیڈ کے جو ڈین ایشورتھ اسپورٹنگ ڈائریکٹر جو سمر میں ہائر کیے گئے تھے فرام نیو کاسل, مطلب 5 ملین پاؤنڈس کا تو صرف ایک پے آف کیا تھا انہوں نے. دا ٹائمز نے رپورٹ کیے 5 ملین, کچھ لوگ 3 ملین کہہ رہے ہیں, اس کو ایگزیکٹ فگر تو آبویسلی ڈسکلوز نہیں ہوا ہے, تو اراؤنڈ دیٹ فگر. تو وہ نیو کاسل کو انہوں نے پے آف کیا تھا جسٹ ٹو گیٹ ہم آؤٹ آف ہز کانٹریکٹ, اور اب صرف 3-4 مہینے کے اندر ان کو سیک کرنا, ان کو لیٹ گو کر دیا گیا ہے. جی التمش. دیکھیں اب یہاں پہ میری نظر میں تو یہ پھر بات کلیئر ہو رہی ہے نا کہ ایشورتھ کا complete input تھا while on gardening leave in the contract extension of Ten Hag and in buying all those players. تو یہ تو پھر ایک لیگل کیس اوپن ہو سکتا ہے ان کے خلاف. obviously وہ لیگل کیس ہوگا نہیں بیکاز وہ مینیو ہمیشہ یہی کہے گا کہ بھائی ہم نے اس وجہ سے فائر نہیں کیا, لیکن اگر ہم مطلب دیکھا جائے یہ چیز پروو نہیں ہو سکتی. بالکل, لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ٹائمس کی خبر ہے اور باقی ایون جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے ٹین ہاگ کو ایکسٹینشن دیا گیا تھا کہ جم ریٹکلف اس فیور میں نہیں تھے. رائٹ. اور جم ریٹکلف نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو انٹرویوز دیے ان کے اندر انہوں نے انڈیکیشن دے دی تھی کہ جو ان کی ریکروٹمنٹ ہے وہ بہت آل اوور دا پلیس ہے اور بہت بری ہے اور بہت برے حالات ہیں اور ان کو وہ ایکشن لیں گے. اور انہوں نے اس انٹرویو کے کچھ گھنٹوں بعد ہی ڈین ایشورتھ کو فائر کر دیا. اور اب ایک اگین جو ہم پچھلے شوز میں تعریف کر رہے تھے کہ یونائٹیڈ نے فائنلی ایک اسٹرکچر بنا لیا ہے, فٹ بالنگ اسٹرکچر, اب وہ واپس بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ان کی ریپلیسمنٹ ہوگی. جب نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی, ایک اور ان کا بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ان ٹرمز آف ڈیٹا وی آر اسٹل 1000 years behind, ایسی کچھ انہوں نے بات کہی تھی. تو I think the overall tenure of Ineos اگر ہم دیکھتے ہیں it was a disaster. اگر ہم دیکھیں جس طرح سے ٹین ہاگ کی کانٹریکٹ ایکسٹینشن تھی اور وہ they were like double minded, اور پھر اس کے بعد بالکل اس بیچ کے سیزن میں ایمیرون کی بھی انٹری اور وہ سنبھال نہیں پا رہے, اتنا میس ہے. تو آئی تھنک یہ ایک تھوڑی سی فینس کے لیے, یونائٹیڈ کے فینس کے لیے ایک مشکل. بالکل آتے ہیں اسی چیز پر آتے ہیں, لیکن پہلے تھوڑی سی جھلکیاں اسٹارٹ کر لیتے ہیں پاکستان فٹ بال سے. اور جو پاکستان ویمنس ٹیم کا میچ ہوا ورسز سعودی عربیہ, لیکن یہ میچ کھیلا گیا دوحہ کے اندر ایٹ دیئر فیمس اسپائر اکیڈمی. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی کوئک ہائی لائٹس آف دس میچ, تھوڑا بہت اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور مینس ٹیم کے بھی جو ہیں ڈرا سامنے آ گئے فار دی AFC کوالیفائنگ راؤنڈ. لیٹس ہیو اے لک. That Soha Hirani curling cross saves the day for the Pakistan team. ایک گول سے میچ برابر رہتا ہے. پہلے ہاف میں پاکستان کی ٹیم نے بہت ڈیپ ڈیفینڈنگ کی اینڈ ریزولیوٹ ڈیفینس تھا پاکستان کا, بٹ یٹ اگین سعودی عربیہ کو ایک سیٹ پیس پہ گول ملتا ہے. اینڈ سیکنڈ ہاف میں بھی پاکستان ٹیم نے بڑی اچھی ڈیفینڈنگ کی اینڈ ایٹ دی اینڈ وی سو Soha Hirani, the star of the Pakistani team, getting that amazing corner kick inside the goal. اور ایک گول سے میچ برابر رہتا ہے. اینڈ فار what it's worth, the Pakistani team, the facilities that they have, اور جس طرح سے کم ان کو مواقع ملتے ہیں کھیلنے کے, ٹریننگ کرنے کے, میچز کھیلنے کے, اس کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا رزلٹ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں. جی عثمان کیا کہیں گے؟ ویری امپریسو آئی وڈ سے. آپ نے بالکل صحیح کہا. ڈیفینڈنگ میں سلائڈنگ ٹیکلز اور جس طریقے سے آف دا بال رنز اور جو پیس ہم نے دیکھا ہے دیٹ از کمینڈیبل. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوری 2023 میں بھی جو ایک میچ ہوا تھا فرینڈلی,
اس میں بھی اسکور لائن 1-1 کی تھی اور جس میں بڑے ایک اسپیکٹیکولر گول اسکور کیا تھا. اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کرلنگ کراس تھا جو کہ کیپر جو ہے وہ بالکل سمجھ نہیں پائیں کہ کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. بٹ آئی تھنک ویمن ٹیم جو ہے کنٹینیوسلی امپریس کر رہی ہے اینڈ دے آر پروونگ کہ جو ہے وہ کافی ہمیں جو ہے امپروومنٹ نظر آئی ہے اوور آل اگینسٹ. میں آئی وڈ سے ٹھیک ہے سعودی ٹیم بھی جو ہے وہ ان ٹرمز آف ویمن فٹ بال کی تھوڑا ابھی نئی ہے, لیکن ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے مینس ٹیم کے ساتھ. بٹ ایز اے اسپورٹنگ کنٹری کی جو لیگ ہے وہ ویمنس کی پراپر لیگ چل رہی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایز اے اسپورٹنگ فٹ بالنگ ہمارے کچھ پلیئرز وہاں کھیل بھی رہے ہیں. تو ایک بڑی بات ہے کہ ان اے کنٹری جہاں پہ اتنی فیسلٹیز مل رہی ہیں اگینسٹ اے کنٹری جہاں کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی فائنینسز بھی جو بہت ہماری بہتر ہیں. کیپٹن ہے ماریہ خان, وہ بھی سعودی میں اپنی فٹ بال کھیلتی ہیں. جی لطیف. نہیں بالکل التمش, دونوں ٹیمز میں زمین آسمان کا اس یوں فرق تھا کہ وہاں پہ جو ان کو ایک پراپر لیگ سسٹم مل رہا ہے تو مطلب دے آر یو نو ویل پریپیئرڈ, مطلب پلینگ ایوری ویک پلینگ ایوری ویک, اور ایک ردم اور میچ فٹنس ہے وہ سب چیزیں بالکل الگ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پاکستان ٹیم وچ ہیز جسٹ بین یو نو اسمبلڈ فار دس گیم. آلدو ڈیفینیٹلی وہ جو پاکستان کی جو پلیئرز ہیں وہ کچھ کنٹریز میں اپنی لیگ فٹ بال کھیل رہی ہیں, بٹ لیکن یہ جو اوور آل گیم تھا التمش, مطلب اٹ واز اے کیجی افیئر. پہلے ہاف کے اندر 39th منٹ کے اوپر طلحہ الغامدی کا جو گول آتا ہے آف اے سیٹ پیس اگین, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک اسپرٹڈ کم بیک کی ہے ان دا سیکنڈ ہاف. دے کیپٹ ٹرائنگ, دے کیپٹ تھروئنگ دا بالز ان دا باکس ایز ویل. وہ کوشش کر رہی تھی کوئی ہیڈر وغیرہ ان کا لگ جائے, لیکن فائنلی ہم نے دیکھا کہ کارنر کک سے ڈائریکٹ کرل ہوتی ہے بال گول کے اندر, وچ از اے کمینڈیبل اسکل ایٹ اینی لیول آف فٹ بال ٹو ہٹ ڈائریکٹلی فرام اے کارنر. ایک بہت بڑی بات ہے. مجھے میرے اسکول کے گول کی یاد آ گئی. سوہا ایرانی اور ہیرانی کو بہت زیادہ کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے اس کے اندر. In fact, she is from my school, so I'm proud to share that affiliation with her. Fantastic. تو میرے خیال سے پھر اگلے شو میں تو وہ ان کو آپ لانے والے ہوں گے, اتنا جو آپ کا اسٹرانگ کنیکشن ہے ان سے. بٹ I mean but this match will definitely go a long way, you know, in acclimatizing all these players کہ ایک ٹیم کیمسٹری بلڈ ہو آپس میں کھیل کے. جو ٹیم کیمسٹری بلڈ ہوتی ہے وہ انڈیویجولی لیگ کھیلنے سے obviously وہ نہیں ہوتی ہے. So I mean the journey is obviously long, but like we definitely will fully back the women's team. اور men's team جو ہے will be participating in the qualifying round for the AFC مین چیمپئن شپ جو 2027 میں ہوگی سعودی میں, لیکن اس کے جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے وہ مارچ 2025 سے شروع ہونے والا ہے. ذرا اس میں دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان کے گروپس کا کیا صورتحال ہے. پاکستان کا پہلا میچ ہوگا وہ 22 مارچ کو ہوگا ورسز سیریا, اینڈ اس کے بعد پاکستان کا میچ ہوگا ورسز میانمار آن دا 10th of March, اینڈ پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان ایٹ ہوم پہ کھیلے گا, اینڈ دین پاکستان ول گو ٹو افغانستان ٹو پلے آن دا 14th, and then Syria will come to Pakistan on the 18th of November, and the last group match will be on the 31st of March 2025. اور ہمارا گروپ کے اندر سیریا, افغانستان, میانمار اینڈ پاکستان ہے. ڈیفیکلٹ, آئی وڈ سے ڈیفینیٹلی اے ویری ڈیفیکلٹ گروپ, کیونکہ یہ تینوں ٹیمیں جو ہیں ہم سے اس وقت اوپر ہیں. فیفا کے لحاظ سے دیکھ لیں یا اے ایف سی کے اگر ہم رینکنگس کی بات کرتے ہیں, اگر ایشین لیول کی ہی رینکنگ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اس وقت سیریا کی رینکنگ 26 ہے, اینڈ میانمار 32, افغانستان 42, اینڈ پاکستان وداؤٹ اینی رینکنگ رائٹ ناؤ از آن 44. ڈیفینیٹلی اے ٹال ٹاسک. یاد رہے کہ پاکستان نے فرسٹ ٹائم جو ہے سیکنڈ راؤنڈ بھی کھیلا فیفا کوالیفائنگ ورلڈ کپ راؤنڈ کا, بہت بڑی بات تھی آفٹر بیٹنگ کمبوڈیا. تو مے بی وی کین گیٹ سم ریزلٹس ان آور فیور, بٹ ایٹ لیسٹ the Pakistan men's team will be getting some action in the coming year. Quick comments guys. جی بالکل, ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ کے اندر ایک اچیومنٹ تھی, کمبوڈیا کو ہرا کے ایک موقع ملا پاکستان ٹیم کو اپنی اسکلس کو ایگزیبٹ کرنے کا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایشین ٹیمز ہیں, اگر ہم ورلڈ کپ کے گروپ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اٹ از اے ڈیفیکلٹ گروپ آف کورس. یہ تینوں ٹیمز وہ بھی بہت ڈیفیکلٹ گروپ تھا, سعودی, جارڈن اینڈ تاجکستان. بالکل, جارڈن تو آپ نے پتہ ہے کہ ایشین کپ جو ہے وہ جیتا ہوا بھی ہے. اور آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی آئی وڈ سے. اور یہ ٹیمز اتنی مشکل نہیں ثابت ہوئی ہیں ہوں گی جتنی ہم ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ کو ہم دیکھتے ہیں اگر. تو آئی تھنک پاکستان کے پاس ایک بڑا بہترین موقع ہے, اور پلیئرس کو چاہیے کہ دے شوڈ گیو دیئر آل, اور ایک اچھی پرفارمنس. ہم ابھی تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے ون لوز اور ڈرا وی وڈ لو یو.
ایک امپروومنٹ دیکھنے کو ملے, اچھی فٹ بال دیکھنے کو ملے, اور پھر جیسے بھی رزلٹس آتے ہیں ان کو ایکسیپٹ بندہ کرے, لیکن آخری وقت تک جو ہے نا وہ فائٹ بیک کرنے کی ضرورت ہے اور ایک اچھی کام بہت کرنا پڑے گا, کیونکہ سر پاکستان ٹیم کے پاس کوچ بھی نہیں ہے. جو اسٹیفن کانسٹنٹائن تھے وہ اب جا چکے ہیں اور ناراض ہو کے گئے ہیں یہاں سے, تو نہ کوچ ہے نہ اس وقت ہمارے پاس یہ پتا ہے کہ کیمپ کب لگنے والا ہے, پلیئرس کون سے ہوں گے. اٹس سیڈ التمش, بٹ لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے, اگلے 6 میچز تو گارنٹیڈ ہیں پاکستان کو ٹو کوالیفائی فار ایشیا کپ 2027. اس وقت 18 ٹیمز آلریڈی کوالیفائی کر چکی ہیں. ابھی اس اسٹیج آف کوالیفیکیشن کیمپین پہ 6 گروپس بنے ہوئے ہیں. ہر گروپ میں ہم نے دیکھا کہ 4 ٹیمز ہیں, اور اس میں ہوگا یہ کہ جو ٹاپ آف دا گروپ جو فنش کریں گی صرف وہی 6 ٹیمیں آگے جوائن کریں گی فائنل جو ان کا جو گروپ سٹیج ہوگا ایشیا کپ کا 2027 کے اندر, which is also going to be held in Saudi Arabia. So پاکستان کے پاس ایک موقع ہے to get some practice, and obviously اس وقت جو حالات ہیں without a coach, without anything, I mean کوئی پازیٹیو مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ 6 میچز ڈیفینیٹ پاکستان کھیلے گا. اور جو فٹ بال کے جو شائقین ہیں اسپیشلی جو پاکستان کے اندر جو پاکستان کو دیکھیں گے, بالکل جو ہوم اینڈ اوے بیسس کے اوپر ہیں یہ میچز, تو اگینسٹ افغانستان, سیریا, میانمار, یہ میچز اسلام آباد کے اسٹیڈیم میں دیکھنے کو ملیں گے. تو آئی تھنک اٹس گونا بی اے گڈ اسپیکٹیکل, اور بہت بہترین کراؤڈ آتا ہے اسلام آباد کے جناح اسٹیڈیم میں, اور پاکستان کے ہر کونے سے جو فینز ہیں چاہے وہ لڑکے ہو لڑکیاں ہوں, ضرور وہ اسٹیڈیم بھرتے ہیں, جو ہم نے پچھلے کوالیفائنگ میچز میں دیکھا. امید ہے وہی مومنٹم بلکہ اس سے بہتر ہمیں اس بار دیکھنے کو ملے گا. سو آل دا بیسٹ ٹو پاکستان مینز اینڈ ویمنس ٹیم. آگے بڑھتے ہیں جی, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا انگلش پریمیئر لیگ جو آپ دیکھتے ہیں لائیو اینڈ ایکسکلوسیو آن یور فیوریٹ اسپورٹس چینل پی ٹی وی اسپورٹس. پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں مانچسٹر یونائٹیڈ ورسز ناٹنگھم فارسٹ. اٹس بن فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان 30 ایئرس کہ ناٹنگھم فارسٹ نے جو ہے بیک ٹو بیک میچز جیتے ہوں ورسز مانچسٹر یونائٹیڈ, اینڈ دا فرسٹ ٹائم سنس 94 آئی بلیو کہ ناٹنگھم فارسٹ نے اوے جا کے اولڈ ٹریفرڈ پہ جو ہے ہرایا ہے مانچسٹر یونائٹیڈ کو. سو ناٹ دا بیسٹ آف ریزلٹس فار دا ریڈ ڈیولز, لیکن 2-3 سے وہ ہارتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی ہائلائٹس فار دس میچ اینڈ ڈسکس دا میچ فور. United move it quickly through Bruno Fernandes to Manuel Ugarte, who then slides it through for Garnacho, and it's well saved by Sells, but the rebound is put in by Rasmus Højlund. Manchester United slice through Forest with one-touch football. And so Chris Wood's pressing run is from naught, but that's given away by Bruno Fernandes to Hudson-Odoi. He lays it off to his right for Gibbs White, top of the D. Yes! He scores! Morgan Gibbs! Brought down brilliantly by Anderson. Jota gives it to Gibbs White again, wide right. He crosses back post for Chris Wood to head in across, makes a goal and in! Wood scores! Forest are in the back post. Volley to Ahmad. Towards the edge of the penalty area goes Ahmad, and then turns, kind of leaves the ball behind, but stabs it back to Bruno Fernandes, who fires in from the edge of the penalty area. A consolation goal by Bruno there, but Manchester United losing by 2-3, and you could say this was a battle of the two Portuguese managers, Ruben Amorim versus Nuno Espirito Santos. اور میں نے جو ہائی لائٹ سے پہلے بتایا تھا کہ آلموسٹ 32 ایئرس ہو گئے ہیں جب سے بیک ٹو بیک ناٹنگھم فارسٹ نے ہرایا ہو مانچسٹر یونائٹڈ کو, اینڈ 30 ایئرس سنس دے ون ایٹ اولڈ ٹریفرڈ. اینڈ ایون روبن ایمورم کے کچھ اسٹارٹس ہیں جو ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز کیریئر ہی از لاسٹ 2 بیک ٹو بیک میچز, اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز کیریئر انہوں نے جو ہے اپنے ہی ہوم پہ کوئی میچ انہوں نے جو ہارا ہو. سو ویل ہی از آپٹمسٹک کہ چیزیں بدلیں گی اینڈ یونائٹڈ ول گیٹ بیٹر, بٹ رائٹ ناؤ دے ہیو لاسٹ 2 بیک ٹو بیک میچز, اینڈ 3-2 سے شکست ہوتی ہے ان کو اگینسٹ ناٹنگھم فارسٹ, ہو آر سرپرائزنگلی ڈوئنگ کوائٹ ڈیسنٹلی ان دس سیزن. کیا کہیں گے عثمان؟ آئی تھنک ایمورام کا جو ٹینیور تھا اسپورٹنگ کے ساتھ, دیٹ واز میچ میڈ ان ہیون. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسپورٹنگ جو کہ بالکل ان بیٹن تھا, وہ بھی ان کے جانے کے بعد جو ہے 3 یا 4 میچز جو ہے وہ اب ہارتا جا رہا ہے. ایون چیمپئنز لیگ کو بھی اگر ہم وہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بڑا نقصان تھا. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ورسٹ ریکارڈ ہے مانچسٹر یونائٹڈ کا آفٹر 85-86 سیزن کہ 15 میچز کے اندر 19 پوائنٹ انہوں نے ایکیومولیٹ کیے ہیں. فارسٹ کی میلینکووچ دوسرے منٹ میں ہی گول کر دیتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اونانا جو بالکل اونانا جو ٹریٹس ہیں وہی نظر آ رہے تھے. بالکل کچھ سمجھ اسکول بوائے گول کیپنگ دیکھنے کو ملی ہے, جو کہ بالکل آسان سے شاٹس تھے وہ تک وہ نہیں پکڑ سکے, اور بالکل ایک دم سے I will come to his defense کہ ٹھیک ہے he had an off day in other matches, he's actually saved Manchester United as well. So we can't say کہ یہ consistently, that is one thing which is very worrying کہ ایک کنسسٹنسی نہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی, اور یہ صرف گول کیپر کی طرف سے نہیں,
इवन डिफेंस की तरफ Defense से was भी, found wanting, बिल्कुल. जो मार्टिनेज का भी एरर था जो दूसरा गोल हुआ, तो आई थिंक अगर देखा जाए मैच को तो फर्स्ट हाफ में 1-1, फिर उसके बाद 2 गोल आते हैं, क्रिस वुड अपनी बर्थडे पे स्कोर करते हैं, और आई थिंक क्रिस वुड 33 इयर्स ओल्ड न्यूजीलैंडर हैं, और 31 मैचेस 31 मैचेस में अंडर नूनो उन्होंने जो 21 गोल स्कोर किए, और इस सीज़न आफ्टर सलाह और हालान के बाद तीसरे नंबर पे जो है वो गोल स्कोरिंग इनकी, बड़ा अच्छा सीज़न चल रहा है ओवरऑल. तो आई थिंक एक आइडेंटिटी लूज़ कर दी है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और फिर उसके बाद जब ये 3-1 के जो ट्रेल कर रहे होते हैं तो एमिरोम एकदम से जो है वो सारे सब्स्टिट्यूशन एक साथ लेके आ रहे होते हैं, विच इज़ अगेन इट्स वेरी, आई थिंक जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी उनका एक कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाली बात है कि उनको एक जो है मुकाबला करने की एक चीज़ होती है कि वो आप उन पे कॉन्फिडेंस रखें कि वो वापस आएँ टीम में, और वो उन्होंने आई थिंक ये उनकी एक तरफ से एक मैन मैनेजमेंट में मैं समझता हूँ उनको एकदम से अपने सारे जो कार्ड्स जो नहीं इतना वो करना चाहिए था, बट 3-1 था, कुछ समझ नहीं था. ब्रूनो का बड़ा बेहतरीन गोल स्कोर हुआ, नो डाउट अबाउट इट, और बैक टू बैक अब यूनाइटेड जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, और अब कोई समझ नहीं आ रहा आगे जो फिक्सचर कंजेशन है वो बड़ा ज़्यादा है, हर हफ्ते में 2 या 3 मैचेस खेलने, आई डोंट नो ये, और फिर जो ऑफ द फील्ड हो रही चीज़ें, डैन एशवर्थ के में बात पर चल रही है, और इसी तरीके से जो यूनाइटेड के अंदर इस वक्त मामला चल रहे हैं, तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर देम. और दूसरी तरफ रूड वैन निस्टेलरॉय जो है वो अभी तक अनबीटन है, अगर हम लेस्टर का भी रिकॉर्ड निकाल के देख लें, तो अब मुझे लगता है कि ये एक इस सीजन को रखना चाहिए था उन्हें, उनको मौका देना चाहिए था, वो थोड़ा सा शिप को स्टडी कर देते. लेकिन अभी बहुत let's give him a few more matches. अभी तो it's too नहीं, but soon. I think आपने अभी से वर्ल्ड कप अपना दे दिया, चलते हैं लतीफ की जानिब. जी लतीफ. बिल्कुल. उस्मान की सिर्फ एक बात से मैं एग्री करूंगा कि अगर ऑब्वियसली एमरिन को अगर उन्होंने लाना था तो प्री सीजन उनको मिलता तो अल्टीमेटली वो अपनी टैक्टिक्स और अपनी फिलोसफी प्लेयर्स को अच्छी तरीके से समझा पाते, और ऑब्वियसली वो ट्रांसफर विंडो होता समर का तो फिर क्या ही बात थी. लेकिन अब वो उन्होंने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम टू मेक द मूव, बिकॉज मे बी एमरिन शायद मैन सिटी चले जाते, ऑल्दो मैन सिटी ने अभी रिसेंटली पेप गार्डियोला ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम एक डिस्कशन हो रही थी, बिकॉज जो उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे स्पोर्टिंग के, वो जब मैन सिटी गए थे तो उस वक्त बात हो रही थी कि मे बी एमरिन माइट also follow him to Man City. So maybe United had to make the move at that point in time. But इस गेम का अल्टीमेट obviously पहला गोल मिलिंकोविच का जब आया, मार्टिनेज को आउट जंप किया उन्होंने, मार्टिनेज was definitely at fault. सेकंड गोल ब्रूनो फर्नांडिस का एक वो पास देने की कोशिश कर रहे थे टू लेनी यूरो, which was intercepted, और फिर वो गिब्स ने वो गोल स्कोर किया. फिर जो थर्ड गोल था अगेन लेनी यूरो वाज आउट जम्प्ड at the back post, और वो भी जो लूपिंग एक हेडर था, मे बी ओनाना could have done better, but ओनाना definitely had a poor game, no question about it. लेकिन लेनी यूरो को स्टार्ट कराना, he is just returning from an injury, उसकी मैच फिटनेस मैच शार्पनेस ऑब्वियसली वो नहीं है, तो मैं उनको इस वक्त ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने एक दो मिस्टेक्स तो करनी आराम से आप प्लेयर को बेड इन करते हो, इस तरीके से इस मैच के अंदर स्टार्ट करा देना लेनी यूरो को मेरे ख्याल से इतना स्मार्ट डिसीजन नहीं था. लेकिन एमरिन ऑल्सो यू नो आई अंडरस्टैंड, आई फील फॉर हिम एज वेल राइट नाउ, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट हिज बेस्ट टीम. अभी उनको ये पता ही नहीं है कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन पे वो आगे जाते हुए फ्यूचर में रिलाई कर सकेंगे. कौन से रोटेशन है हर मैच, वो रोटेशन की वजह ये है कि ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट द प्लेयर्स के कैरेक्टर देखना चाह रहे हैं, प्लेयर्स की यू नो ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस देखना चाह रही है, बिकॉज द थिंग इज दैट ही इज गेटिंग नो टाइम ऑन द ट्रेनिंग फील्ड, बिकॉज आपको पता है अल्टीमेट मैचेस हफ्ते में 2 मैचेस तो है ही है ना, तो आप कितने ट्रेनिंग सेशंस कर लोगे और क्या जान लोगे प्लेयर्स के बारे में. अवे मैचेस खेल रहे हो तो आपने एक मैच खत्म किया, फिर दूसरे की तैयारी करें, you're on the road. तो इसी सुन लेते हैं कि रूबन अमोरिम ने क्या कहा इस मैच के बाद अपनी टीम और परफॉर्मेंस के बारे में. Obviously, what are your thoughts on the game right now? Tough game. We start really bad in the first play. We suffer a goal and then it's hard in this context to try to fight that. But we then controlled the game. We had a lot of situations. We improve, I think, the movement in the last third, especially in the beginning of the first half after the goal of Nottingham. But then we block a little bit the game. We managed to draw the game, and then in the half time we were ready to go for the win, and then start again really bad. 2 goals
and then we try everything with not a lot of quality, but we try it. And then we lose the game. We didn't have many situations to score. We had some, but tough game in the tough moment, but we have to continue the job. You said about the poor starts to both half. That first goal after Wednesday, corners, is that extra disappointing for you? Of course, and we are just focused on that. We had 2 days when we focused a lot on that, but they managed to score again. It's hard. It's hard for the team because I think the team felt a little bit. The public also felt that moment, and you can feel it. But like I said, this is a long journey. We have to continue. We are improving in some aspects. We have to win games to help us to improve the team. Do you learn more from defeats than you maybe do from victories, from your players, about your players, and about the job that you've got? You pay more attention. But in this moment, even if you win, we are in the start of something so big that we pay attention in every detail. And we'll be there again, the next game and the next game. That's it. That we already know that is a big job. So we have to continue. Thanks, Ruben. We are into something very big and we are at the start of something pretty big. ये कह रहे हैं Ruben Amorim. Let's see. Let's hopefully for all the United fans and for Ruben Amorim. This club deserves to definitely be much better than where they are right now. इस वक्त वो 13th position में है table पे and Nottingham Forest इस वक्त जो है वो 5वीं position पे. Who would have thought कि at the start of the season कि ये numbers होंगे after 15 matches in the English Premier League. आगे बढ़ते हैं. Let's talk about the match between Spurs and Chelsea. बड़ा interesting ये match रहा and but अब unfortunately काफ़ी जो हैं तलवारें कह लें या तोपों का निशाना जो है एन पोस्टेग्लू के ऊपर है क्योंकि कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे जो स्पर्स के आने चाहिए. बट चेल्सी हैव नाउ मूव्ड अप टू द सेकंड पोजीशन इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग. ज़रा उस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को और इनके मैनेजर्स को और प्ले को डिस्कस करते हैं. Gets nabbed by the pacey Brennan Johnson, who feeds it in there. Dominic Solanke, the former Blue. Tottenham lead inside 5 minutes this season. Chelsea are going to have to come from behind here. Devsky finds the corner. Tottenham 2, Chelsea 0. Sancho on the run and it's opened up for him here! Brilliant hit! Oh, penalty! Nailed on. It's 2-2. Brilliantly away from Udogie. Oh, still Cole Palmer. Fernandes! Any chance? Yes! Looked like it. Palmer's won another pen. Has ice in his veins. And Chelsea have 3 more points. कोल पामर देर 12 में से 12 पेनल्टीज़ वो कन्वर्ट कर चुके हैं जो खुद एक नया रिकॉर्ड है. और उसके साथ अगर हम बात करें चेल्सी हैव नाउ द मोस्ट अवे पॉइंट्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग सो फार. और स्पर्स की अगर हम बात करते हैं 11 दफ़ा देव स्कॉन्डर्ड अ 2+ goal advantage in any match, which is 4 more times than any other team in the English Premier League. जबकि स्पर्स जो थे इस मैच में वो लीड कर रहे थे and once again a very bad result for them. जिसके साथ Chelsea have now moved into the second position of the English Premier League. जी उस्मान, how did you see this match and क्या कहेंगे स्पर्स के बारे में? मैं ये कहता हूँ कि 1.12 बिलियन की स्पेंडिंग एक तरफ और जो कोल पामर की डील है that was I think phenomenal. I think probably the deal of the century I could say. 41 मैचेस में 51 गोल इन्वॉल्वमेंट. आई मीन दैट इज़ लाइक कोई सोच भी नहीं सकता था. और KDB की बिल्कुल एक रेडीमेड रिप्लेसमेंट थी. तो आई थिंक मैन सिटी इज़ द बिगेस्ट लूजर अलॉन्ग विद 115 एलिगेशंस दे हैव गॉट. बट आई थिंक बिल्कुल एक बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट मिला. ऐसे ही स्टार्ट मिला जो कि टॉटनम को सिटी के अगेंस्ट मिला. क्विक गोल्स, दो गलतियां, 2 स्लिप अप्स हुए. कुकुरेला के उनके जूतों में कोई मसला था और वो भी ऐसे स्लिप अप्स के उन्हीं के मैनेजर मजाक में एंड में ये कहते कि लिवरपूल विल नॉट स्लिप लाइक कुकुरेला इंशाल्लाह, व्हिच यू नेवर नो. तो बहरहाल बहुत अच्छा एक स्टार्ट था. और ये हमने देखा है स्पर्स के साथ जो है उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी वन डायमेंशनल है.
प्लान बी है नहीं कोई, हाई लाइन फुटबॉल खेलते हैं और कोशिश यही करते हैं कि काउंटर पे जो है वो गोल करें और वही फ़ायदा लिया। अटैकिंगली डोमिनेट सोलंकी का पहला गोल आता है, उसके बाद दूसरा गोल 2-0 की। लेकिन जब 2-0 की लीड थी, कहीं पे ये लग नहीं रहा था कि चेल्सी जो है ना वो एक डिफीटेड मेंटालिटी है या नहीं, ऐसे लग रहा था कि दे आर कमिंग बैक और वो एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। आई थिंक इतना ज़बरदस्त अटैक बन गया है चेल्सी का। कोल पामर हो गए, जेडन सैंचो, ऐसे लग रहा है जैसे कभी शायद यूनाइटेड गए ही नहीं है। और हमने देखा है कि ऐसा सिस्टम यूनाइटेड के अंदर वाकई, मैं फिर उस पर आ रहा हूँ कि डी मरिया जैसा प्लेयर भी जो है ना वो नहीं चल सका, और काफ़ी पॉग्बा को भी हमने देखा। तो आई थिंक ये कंप्लीट एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हमने देखी है यहाँ पे। बिसाइड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाविया जो है वो मिडफील्ड पे थे, एंजो थे, काइसेडो का बड़ा अच्छा सीज़न गया राइट बैक पे, वो खेल रहे थे। फिर मौका मिलता है और दो बिल्कुल ही ऐसी पेनल्टीज दे देता है टॉटनम, वो गेम में वापस आते हैं, तीसरा गोल एंजो करते हैं। उसके बाद सॉन को बिल्कुल एक क्लियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्लियर अपॉर्चुनिटी थी, एंड आई थिंक ही शुड हैव स्कोर्ड, 3-3 हो जाता। और फिर उसके बाद जो है वो अगर चौथा गोल आ भी जाता तो फिर ये तीसरा गोल उन्होंने किया था, तो एक बड़ा एक रिजल्ट था। तो आई थिंक मैं मैच के इख्तिताम पे सिर्फ ये कंक्लूड करूंगा कि स्पर्स गिव द मैच टू चेल्सी। बिल्कुल एक दो जीता हुआ पेनल्टीज मैच था। प्लस इवन इंजरीज भी उनको मैच के बीच में हो गई थी। जी लतीफ, नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा कि स्पर्स गिव द मैच टू चेल्सी, बिकॉज़ कुकुरेला ने 2 गोल तो वैसे ही गिफ्ट कर दिए थे स्पर्स को। ऐसे पेनल्टीज उन्होंने गिफ्ट कर दी थी। गिफ्ट तो नहीं की थी ना, पेनल्टी तो आप फिर भी Rash जीतते हो ना penalties थी मेरे हिसाब से। अपनी स्किल्स के आगे। वो कोल पाल्मर का देखें, वो तो जहन था ना उन्होंने कि अब जिस तरीके से बॉल को शील्ड करे थे, पीछे से टैकल किया टॉटनहम के डिफेंडर ने, बट लेकिन कुकुरेला का जो स्लिप था, आई थिंक द किट मैन नीड्स टू बी फायर्ड। मतलब इस स्टेज के प्रीमियर लीग लेवल के ऊपर आप गलत जूते पहनकर आगे हो ग्राउंड के अंदर और वो जो जूते स्लिप हो रहे हैं जिसकी वजह से आप 2 गोल कंसीड करते हो, माय गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं है। और फिर इनफैक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर कुकुरेला ने मैच के बाद वो एक इमेज डाली कि जब उन्होंने वो पुराने जूते अपने डस्टबिन के अंदर डाले हुए थे उन्होंने। सो बट अदर देन दैट अल्टीमेट क्रेडिट टू एंजो मैरेस्का, जो उन्होंने ट्वीट किया था हाफ टाइम के ऊपर, काइसेडो को वो राइट बैक से मिडफील्ड के ऊपर लेकर आते हैं, एंड कुकुरेला फिर वो इन्वर्टेड रोल के अंदर थे, वो आगे एक अटैकिंग नंबर 10 बने हुए थे अलॉन्ग विद कोल पाल्मर। कुकुरेला और कोल पाल्मर थोड़ा आगे खेल रहे थे सेकंड हाफ के अंदर। सो इससे मतलब ऑब्वियसली इस ट्वीक से पूरा मोमेंटम शिफ्ट होते हैं सेकंड हाफ के अंदर, जो चांसेस चेल्सी ने क्रिएट किए, लाइक ऑल क्रेडिट टू एंजो। एंड अल्टीमेटली देखिए, अब मैं जब मैच देख रहा था मुझे उस वक्त भी यकीन था कि चेल्सी इजीली कम बैक कर सकता है, बिकॉज पोस्टेकोग्लू इतने रिजिड हैं अपनी टैक्टिक्स के अंदर। वो जो एक हाई लाइन की जो उनकी ऑब्सेशन है, वो कोई भी कंडीशन हो वो अपनी हाईलाइन नहीं छोड़ते। अगर आपको याद हो पिछले सीजन दे वर डाउन टू 10 men अगेंस्ट चेल्सी व्हेन पोचेटिनो वाज इन चार्ज, एंड और वो उसके बावजूद हाईलाइन रखी और फिर वो हार गए चेल्सी से 4-1। तो इस गेम के अंदर भी यही हुआ, वो हाईलाइन थी उनकी। और जो उन्होंने स्टार्ट कराया था क्रिस्टियन रोमेरो को, वैंडो वेन को, वो दोनों वो इंजरी से वापस आ रहे थे, ऑब्वियसली वो मैच फिटनेस मैच शार्पनेस नहीं थी, दोबारा दोनों वापस इंजर हो गए। सिर्फ एक रिकग्नाइज सेंटर बैक अब उनके पास रह गया, ड्रैगोसन। बहुत बुरा हाल है डिफेंसिवली टॉटनहम हॉटस्पर्स का, और उनकी जो टैक्टिक्स हैं वो भी उनको हेल्प नहीं कर रही हैं। सो बट लेकिन एंजो को एक और बात का जो क्रेडिट मैं देना चाहूंगा कि काइसेडो इज लुकिंग लाइक 100 million pound मिडफील्डर, एंजो इज लुकिंग लाइक 100 million pound मिडफील्डर। द रीजन बीइंग पिछले 6 मैचेस के अंदर जो असिस्ट और गोल्स वो कर रहे हैं, इसमें क्रेडिट एंजो को यूं जाता है कि बिकॉज उनको एक अकल ठिकाने लगाने के लिए उनको ड्रॉप किया था कुछ मैचेस के लिए, उसको बी टीम में भेज रहा है जो मिड वीक में खेलती है, उसके बाद जो वापस लेकर है तो उनको एडवांस पोजीशन में लेकर है। ही नाउ प्लेज विद कोल पाल्मर एज अ सेकंड नंबर 10। तो उससे ऑब्वियसली वो अटैकिंग पोजीशन के अंदर जाते हैं तो फिर वो असिस्ट भी करते हैं, गोल्स भी करते हैं, एंड मतलब इट इज ऑल फ्लोइंग वेरी वेल फॉर चेल्सी। So one manager completely has the team, the other one is trying to keep the team together and keep his job as well right now. क्योंकि काफ़ी सवाल निशान उनके जॉब के ऊपर भी लग रहा है कि वो ठहरेंगे या नहीं, बात हो रही है। एंड पोस्टेकोग्लू की जो स्पर्स के मैनेजर हैं, इससे पहले वो सेल्टिक के साथ है, he is quite loved, he is an Australian manager, but let's listen in to what he had to say after this match. Well, I said, we just don't seem to get that sort of ability to just gain some traction every time we seem to. Something comes along and disrupts us. People keep referring to City game, but we lost Vic straight afterwards for 3 months. So it seems like we're just not able to do that. But like I said, they're uncontrollables. My role is to try and maintain the course of the things we can control, and
sort of making sure we're focused on continuing to grow as a team, and I always feel with these things that at some point they even themselves out, and if you do the right things. While Spurs try to find their traction, Chelsea have scored the most goals so far in 15 matches. 35 उनके goals हो चुके हैं, and nothing seems to be stopping them right now. It will be quite interesting that will they be challenging for the title along with Liverpool as well. I hope they do. तो बड़ा मजा आएगा देखने के लिए. But अब आगे बढ़ते हैं. जो एक और टीम कोशिश कर रही है once again to be title contenders, that is Arsenal. लेकिन हमने देखा कि at this weekend's London derby, इसे हम कह सकते हैं North West London derby, which is versus Fulham, Arsenal versus Fulham, ये मैच एक गोल से बराबर रहता है. तो इस मैच के हाइलाइट्स देख लेते हैं, हम फिर इसको भी डिस्कस करते हैं. Raul Jimenez, and what a finish that is. I've been critical of his finishing in recent weeks. Let's have a number of Fulham fans, but that's a great finish. Just as we saw him do, was it against Aston Villa? They're not taking 6 months or 12 months. Or here's Saka into the box. This could be dangerous. The low shot on target. We'll swing this one in. Again, we got the 5 Arsenal players. Yeah, the goal's been given, unfortunately. Yeah, who do you pick up? Yeah, you're kind of thinking nobody else there, the 5 that are threat, but here's Trossard now into the box. Left-footed shot was on target. It was... साका खूब सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन ये गोल डिसअलाउ हो गया था, इसलिए ये मैच एक ही गोल से बराबर रहता है. और 2024 में आर्सेनल ने 15 गोल जो हैं वो हेडर से किए हैं, और 20 गोल्स उनके आए हैं via set pieces in 2024 the most. But अब ये कहा जा रहा है कि they're over reliant on their dead ball situations and also on their set pieces, जिसकी वजह से वो results अब नहीं आ पा रहे against when they are facing teams like Fulham who are very resolute in their defense. जी उस्मान. जी बिल्कुल, ओपन प्ले से हमें वो इस तरह से कि उनकी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही आर्सेनल की, एंड आई थिंक दैट इज़ लाइक वन वीक लिंक फॉर देम. और इस मैच की अगर हम बात करें, हिमेनेज़ ने बड़ा ज़बरदस्त एक सबलाइन फिनिश किया. Against the run of play, by the way, it wasn't उस वक्त आर्सेनल छाया हुआ था, but against the run of play बिल्कुल जितने चांसेस गोल क्रिएट किए उन्होंने, अगर हम देखते हैं तो जितने चांसेस क्रिएट किए आर्सेनल ने, दे शुड हैव won this match. लेकिन Fulham being Fulham, they had improved so much defensively, especially I would say. अभी भी हम उनकी अगर पोजीशन देखें तो 6-7वीं पोजीशन पे हैं, और कुछ बड़ी टीम्स को उन्होंने उनके अगेंस्ट रिजल्ट्स लिए. यहाँ पे भी ये मौका था आर्सेनल के पास, सलीबा का वही हमें हेडर से गोल नज़र आता है. उसके बाद ये जो डिसअलाउ गोल था साका का, जो लग रहा था बिल्कुल एंड में शायद 3 पॉइंट्स ले लिए आर्सेनल ने, पर ऐसा ना हो सका, और बड़ा जो है वो ऑफ साइड डिसअलाउड गोल की वजह से आर्सेनल ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लूज़ किए, और चेल्सी की जीत ने उन्हें अब चेल्सी से पीछे कर दिया. और अब ये लग रहा है बिटवीन दिस 2 लंदन क्लब्स चेल्सी काफ़ी आगे लग रहा है कंपेयर टू आर्सेनल. और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये 4 टीम्स जो हैं, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, सिटी, दे इन अ टाइटल रेस. आई वुड से अभी इट्स अर्ली डेज, लेकिन जिस तरह की जो परफॉर्मेंसेस में डिप और इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है, उसमें यही नज़र आ रहा है कि अगर देखा जाए तो चेल्सी would definitely be better challengers than these 2 clubs. You mean Arsenal? Arsenal and City. Okay, जी लतीफ़. Ramesh, first half के अंदर definitely Arsenal played better, although Raul Jimenez का गोल आया, and I'm really pleased for him that he is scoring, because उन्होंने एक बड़ा लंबा अरसा वो एक head injury की वजह से off the field गुजारा है वो. So अगर वो पुराना अपना फॉर्म लेकर आते हैं तो he's a very lethal finisher. Arsenal on the other hand would lack that killer instinct, especially in the first half, because chances मिले They just had one shot on target in the first half. Exactly. Sort of one shot on target for a team like Arsenal. अल्तमश वो यही बात है ना कि एक मजे का स्टार्ट मैं आपको बताऊं, पिछली 2 गेम्स की अगर आप बात करें, आर्सेनल हैड अ बेटर XG फ्रॉम कॉर्नर्स rather than open play. तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे, मतलब देखिए मीडिया तो इंग्लैंड के अंदर आर्सेनल को द न्यू स्टोक सिटी कह रहे हैं. जो उनकी सेट पीस के साथ जो प्रोग्रेस है वो बुरी बात नहीं है. बुरी बात ये है कि फिर ओपन प्ले से भी आपने उसी किस्म की क्रिएटिविटी और उसी किस्म की थ्रेट पोस्ट करनी है ना ऑपोजिशन को, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं. For sure, Arteta ने what was working well for Arsenal in terms of the attacking style, उसको शिफ्ट करके डिफेंसिव सॉलिडिटी ला के अपने आप को सेट पीस पे इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं. तो ये सेट पीस से आप लीग नहीं जीतते हो. ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि पिछले 10 साल के हम डेटा उठा के देख लें,
teams who have had fantastic efficiency through set pieces, وہ مڈ ٹیبل ٹیمز ہوتی ہیں, وہ ٹیمز ہوتی ہیں جن کی ٹیکنیکل ابیلٹی کم ہوتی ہے, تو وہ ریلائی کرتے ہیں سیٹ پیس پہ. تو آئی ڈونٹ نو واٹ آرٹیٹا از ٹرائنگ ٹو ڈو ایٹ آرسنل, بٹ سیکنڈ ہاف کے اندر obviously التمش وہ جو مارٹینیلی کو جو وہ لے کر آئے تھے تروسارڈ کی جگہ, تو وہ ایک اچھا موو تھا کہ مارٹینیلی ایک تھوڑا نیا ڈائمنشن لے کر آئے تھے ود ہز رنز اینڈ ود ہز پیس اینڈ ٹرکری. لیکن پھر وہی مارٹینیلی تھے جو بڑے مطلب آف سائڈ پوزیشن کا تھوڑا سا آف سائڈ تھے وہ جب ساکا کا ہیڈر آتا ہے وہ. So I mean obviously definitely 2 points dropped for Arsenal. اگر آپ نے ٹاپ 4 میں ٹائٹل ریس میں اگر کمپیٹ کرنا ہے, this is sort of victory that you need to grind out for sure. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہی اب مشکل لگ رہا ہے جس طرح سے اب چیلسی جو ہے وہ ان کے اوپر ایک پوائنٹس لیتے جا رہے ہیں, اور سب اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے اسٹوک سٹی والی بات کی کہ Arsenal relying too much on their set pieces. Let's see آگے آتے ہوئے کیا ہوتا ہے. لیکن ایک ٹیم جو بہت ہی اسٹرگل کر رہی ہے اور ہر میچ ان پہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا وہ ون کر پائیں گے یا نہیں, اور اس ویک اگین وہ نہیں کر پائے. بات ہو رہی ہے مین سٹی کی, دا ڈیفینڈنگ چیمپئنز آف دا انگلش پریمیئر لیگ, اینڈ ناؤ دے ہیو لاسٹ, دے ہیونٹ ون 4 away matches and which is their worst so far since 2015 جب انہوں نے at a trot جو ہے 6 away matches وہ نہیں جیت پائے تھے. اس دفعہ playing against a very lowly ranked Crystal Palace, which is not a bad team, and Selhurst Park is a difficult place to go and play. But then again, یہاں پہ بھی وہ 2 گول سے یہ میچ اپنا برابر کرتے ہیں, not being able to get a win over here as well. Let's have a look at the highlights and then discuss this match and Man City. Hughes into Munoz, the flag has stayed down as well, and Munoz puts it beyond Ortega. And with Palace's first attack, they take the lead just about onside, say VAR. And the Blues are behind again. Matheus Nunes. De Bruyne's cross, cleared by Lacroix. Hit by Gundogan against the post. Savinho on the rebound. No. Stays at 1, but they score to make it 2-1. Gundogan. De Bruyne, Bernardo Silva, Rico Lewis, 2-2. 3 Premier League goals in Rico Lewis's career. They've all been against Palace. Is that a foul by De Bruyne? It is booked for dissent. Chalobah, Lewis goes in. Oh dear, it's him. It's cleared. Doku can, no, he won't get to it. Hughes will. Oh, but he will do now. And then Rob Jones blows his whistle with the Blues charging. جیسے میں نے پہلے کہا, مین سٹی ہیو ناؤ ناٹ ون ان their 4 last away 4 matches, اور اس سے پہلے جب یہ ہوا تھا واز 2015 جب وہ 6 matches کنزیکٹیو جو ہے اوے نہیں جیت پائے تھے. رائٹ ناؤ سٹی ہیو اونلی 1 win in the last 9 matches, اینڈ ریکو لوئس اس میچ میں اسکور کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو ریڈ کارڈ بھی ان کو دکھایا جاتا ہے. اور کرسٹل پیلس جو ہے وہ اس میچ کو ڈرا کر پاتے ہیں, بڑی بات ہے, کیونکہ کرسٹل پیلس از آلسو اسٹرگلنگ ایٹ دا مومنٹ, بٹ اے بیٹر میچ فار دیم. کیسے دیکھتے ہیں دے آر آؤٹ آف ریلیگیشن بیٹل ایٹ دا مومنٹ. بالکل التمش, آئی تھنک ایک تو بالکل یہ بات سمجھنے کی ضرورت, 7 میجر انجریز ہیں پلیئرس کی. اٹس ناٹ این ایزی سیزن فار پیپ, اور خاص طور پہ جو ان کے ایک سپر اسٹار فٹ بالر روڈری ہے, ان کی کمی جو ہے وہ خلا کوئی پوری نہیں کر پا رہا ہے. ایک تو یہ بڑا میجر, جس طرح سے بیک 4 کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کرائسس کے ساتھ ساتھ پھر آف دا فیلڈ بھی ہمیں پتہ ہے جو ان کے اگینسٹ جو چارجز ہیں, یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں. اور پھر جو ریزلٹس ایک ساتھ آئے ہیں, جو 4 ڈیفیٹس ایک ساتھ ہے, اس کا ایک امپیکٹ پلیئرس پہ بھی اور مینیجر پہ بھی ہم نے دیکھا, اور اس کی فرسٹریشن بھی ہم نے دیکھی کہ پیپ نے اپنے آپ کو زخمی کیا ایک دفعہ, اور پھر فینس کے ساتھ بھی لیورپول کے میچ کے بعد جو لیورپول فین کے ساتھ بھی ان کا ایک لڑائی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہو رہی ہیں, اور آئی تھنک اب شاید پیپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیزن جو ہے ایک مشکل سیزن ہے, اٹس اے ٹیسٹ فار اس, کیونکہ جتنا یہ پوائنٹس کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے اتنا فرسٹریٹنگ بھی ہے. اور دوسری طرف آپ نے بالکل صحیح کہا, سیلر پارک بڑی مشکل جگہ ہے, وہاں پہ اگر چاہتے, جیسے سوینیو نے ایک آدھ بڑا زبردست چانس مس کیا تو شاید یہ 3 points لے بھی سکتے تھے, بٹ ریکو لوئس کی جو پھر 10 مین پہ آ گئے, اور اس کے بعد جو ان کی پوری آرگنائزیشن وہ ڈسٹرب ہو گئی. He won't be there available for the Manchester derby, لیکن کیا کہیں گے لطیف؟ مانچسٹر ڈربی بڑی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے نیکسٹ ویکینڈ کو. لیکن اس گیم میں التمش بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ پچھلے
9 में से 8 मैचेस के अंदर मैनचेस्टर सिटी ने 2 गोल या उससे ज़्यादा कंसीड किए हैं एंड क्रिस्टल पैलेस ऑन द अदर हैंड पूरे सीजन के अंदर सिर्फ 2 ही मौके ऐसे हुए हैं जहां पे उन्होंने 2 गोल से ज़्यादा स्कोर किए हैं, 2 या 2 गोल से ज़्यादा, विच वॉज अगेंस्ट लेस्टर एंड नाउ अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. सो आप अंदाज़ा लगा लें डिफेंस की जो हालत है सिटी की. देखिए रॉड्री के बाद जो कोवाचिच का भी सीजन में सिर्फ 15 मैचेस हुए हैं, 7 दफ़ा विद इन 15 मिनट्स वो 2 गोल कंसीड कर चुके हैं. जस्ट इमेजिन कोवाचिच की जो कमी है ना वो भी मिडफील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा उनको खल रही है बिकॉज गुंडोगन बेशक वो पास और शूट कर सकते हैं बट ही कैन नॉट डू द रॉड्री जॉब बिकॉज ही डज नॉट हैव द लेग्स एनीमोर. तो अब ये जो 4 सेंटर बैक हैं मे बी रूबन डियाज, जॉन स्टोन्स तो खैर इंजर्ड है, whoever has to come in midfield to help out गुंडोगन बिकॉज जो CDM वाली पोजीशन है उसको पेप इतने अरसे तक खुला नहीं छोड़ सकता बिकॉज वरना फिर ये होता रहेगा, गोल जिस तरीके से लीक होते रहेंगे एंड वॉकर जितनी ज्यादा डिटीरियोरेशन उनकी गेम प्ले में हुई है कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था. ही इज गॉन नाउ. भी जो है ना वॉकर की गलती दोनों गोल्स के अंदर. he was at fault for both the goals definitely and his legs are gone. मतलब वो नजर आ रहा है वॉकर ना पेस रही है ना डिफेंडिंग रही है तो समझ नहीं आ रहा. एरियल प्रोवेस भी उनकी काफी. एंड द बेस्ट पार्ट इज इस मैच के बाद हमें एक डिफरेंट गार्डियोला नजर आए इस मैच के बाद जो बड़े खुश थे अपने प्लेयर्स के साथ. अब कहा कि दे आर प्लेइंग अमेजिंग फुटबॉल. लेट्स हैव अ लिसन इन. Assess the performance overall today. Really good. So proud of the team. What areas did you like about it? I like everything on my team. How we fought in the situation that we are. What situation would you describe that as? We have a lot of problems with the squad. Mainly is that. So in that sense, overall, you happy with the result? We fought incredible. We came back twice. It's not difficult place to come, and we struggled in the beginning, but yeah, we gave everything and we took the point. When you say you struggled at the beginning, was that trying to get a control of the game? Was it trying to get on the ball? What areas? No, long balls, second balls, they are stronger than us. They try to link the position from Rico, and we struggle a little bit, but of course the transition they have, they are fast, but in general it was good. Yeah, you must be pleased with the way you were able to get an element of control, and particularly around that first goal you scored and the way you finished the first half. Yeah, we started the second half a little bit sloppy, control, but we didn't purpose to attack, to score. And after 2-1, we react well and we scored the second, and unfortunately we could not play with 11 at the end of the game. And when you talk about sloppiness, was that maybe the set piece goal that Palace scored an element of that? Was that quite avoidable? Yeah, but we could take her, and they are stronger than us, and we didn't attack the ball properly, but sometimes happen. It looked like you were in a really good position to maybe go on and get that third goal, and then there was the second yellow card for Rico Lewis. What was your view of that? Have you seen it? Only in the real time. Oh, me too. I cannot tell you. It's obviously a tough time with the injuries, and you've got some huge games coming up as well. Is it a case of just having to knuckle down and fight on as you are? Are there solutions ahead? Yeah, now we lost another player defensively for the next game for the first, second yellow card, but this way. It's very interesting कि पेप गार्डियोला आजकल किस तरह से अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, बट वी विश हिम एंड द टीम द वेरी बेस्ट मूविंग फॉरवर्ड एज वेल. वीकेंड पे जब बाकी मैचेस हुए उनके क्या रिजल्ट्स रहे, इफ वी कैन हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स राइट नाउ एंड सी एंड मेक अ क्विक टॉक अबाउट दैट एज वेल. एस्टन विला जो है अपने होम पे जीतता है वर्सेस साउथहैम्पटन. ब्रेंटफोर्ड जो है दे बीट न्यूकासल यूनाइटेड. बेहतरीन मैच था ये 4-2 से ब्रेंटफोर्ड जीता. एंड द वे ब्रेंटफोर्ड इज स्कोरिंग, मज़ा आ रहा है इनको देखते हुए. And Crystal Palace and City का मैच हमने डिस्कस किया. United lost to Forest, we've discussed that too. Fulham and Arsenal, the North West London derby, एक गोल से बराबर रहती है. Ipswich lose at home to Bournemouth, and Leicester City and Brighton 2-2 से बराबर रहता है. And Spurs lose to Chelsea at home. और आज रात को मैच होगा वेस्ट हैम वर्सेस वुल्व्स. एंड लेस्टर सिटी की जल्दी से हम बात कर लें. रूट वैन निस्टेलरॉय जिस तरह से वो इस टीम को अब दो मैचेस में पॉइंट्स दिलवाने में कामयाब रहे. एंड जेमी वार्डी बिकम्स द सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर एंड असिस्ट इन अ सिंगल मैच. नो वार्डी, नो पार्टी विदाउट वार्डी फॉर श्योर. एंड लेट्स पुट एन टू द प्रीमियर लीग पार्टी एंड मूव ऑन टू द स्पेनिश ला लीगा. जल्दी से हाईलाइट्स देखते हैं ऑफ द मैच बिटवीन बार्सा एंड रियल बेटिस एंड रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना.
to see Mbappe getting a goal over there. Real Madrid beating Girona by 3-0 and Barca playing away to Real Betis. ये मैच 2-2 से बराबर होता है. अब हो ये गया है कि रियल मैड्रिड और बार्सा के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट्स का फ़र्क है और क्या कहते हैं Real Madrid also have a game in hand, so the La Liga is becoming very interesting as well. And Bellingham 5 मैचेस में 5 वो गोल स्कोर कर चुके हैं, तो उनकी भी जो गोलिंग स्कोरिंग फॉर्म है वो वापस आ रही है. एम्बापे भी इस मैच में स्कोर करते हैं. क्विक रैप. Who would have thought कि बार्सिलोना 9 पॉइंट्स की लीड थी रियाल के अगेंस्ट, और अब अगर रियाल अपना अगला मैच जीत जाता है तो 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा. और मैं ही समझता हूँ कि हैंसी फ्लिक को जैसा ज़बरदस्त स्टार्ट मिला था उस हिसाब से अब काफ़ी डिमिनिश कर रही है टीम फॉर सम ऑड रीजंस. अगर हम इस मैच की बात करते हैं, रियल बेटिस बड़ा पहला हाफ बड़ा बेहतरीन उन्होंने खेला. दे कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स. उनकी जो XG थी वो भी 3 पॉइंट समथिंग थी, जबकि बार्सिलोना की काफ़ी कम थी. तो आई गेस उसके बावजूद जो है वो जो है स्कोर शीट पे हमने देखा लेवेंडोस्की स्कोर करते हैं और एक रेड कार्ड भी बार्सा को मिलता है. बट ये मैच बड़े आराम से बेटिस जीत सकता था, लेकिन ड्रॉ इज़ अ रिज़ल्ट फॉर देम. दूसरी तरफ रियल मैड्रिड लीग में जैसा से वापस आया है, और ख़ास तौर पे जब हमें वो स्टेटमेंट याद है एंचेलोटी का, जिसके अंदर उन्होंने समझा थोड़ा टीम को चेंज किया, बेलिंगम को एडवांस पोजीशन पे लेके आए, नंबर 10 पे लेके आए, एम्बापे को कई दफ़ा लेफ्ट पे शिफ्ट किया. अभी इस मैच में तो वो एज ए नंबर 9 खेले. आर्दा गूलर पिछले कई मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इवन दो उनको भी डिफेंसिव क्राइसिस है. चौमीनी जो है वो डिफेंस में हमें नज़र आते हैं. तो आई थिंक अब ला लीगा इज़ क्वाइट वाइड ओपन एंड आई वुड थिंक प्रॉब्ली बार्सा might struggle going forward. Yes, definitely. Altamash, the bubble has burst जो बार्सिलोना का नजर आ रहा है. और इस मैच में तो I'd blame Flick for that, because जो 1-1 की स्कोर लाइन थी उस वक्त आप लेवेंडोव्स्की को, पेड्री को निकाल देते हो. 1-0 की जब स्कोर लाइन थी तो उस वक्त आप उसको निकाल देते हो, रफीनिया और डैनी ओल्मो को आप निकाल देते हो. ऑल्दो स्टार्ट आपने अपनी बेस्ट टीम की थी, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशंस थी वो गलत साबित हुई, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग जब आते तो ही गेव अवे द पेनल्टी. उसके बाद जो दूसरे गोल के अंदर भी जो सब्स्टिट्यूट्स जो थे उन्होंने ही बॉल पोजीशन लूज की थी, इसके वजह से दूसरा गोल आया था. सो दिस डिफीट इज डेफिनेटली ऑन फ्लिक. रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड अब बेहतर डायरेक्शन में लग रहे हैं. इस मैच के अंदर डेफिनेटली एम्बापे बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत डायरेक्ट खेलते हुए नजर आए. ही गॉट द गोल एज वेल. आर्दा गुलार आल्सो गॉट अ गोल. बेलिंगम जो जिस किस्म का उनका फॉर्म लगी भी है, 5 गोल कर दिए बेलिंगम ने. एग्जैक्टली. अच्छा, हम दो टीम्स की बात करें पीछे से साइलेंटली एटलेटिको मैड्रिड भी अपने मैचेस जीत रहा है एंड इट्स फन टू सी देम. दे वर ट्रेलिंग एक्चुअली एट वन पॉइंट इन टाइम, और उसके बावजूद 4-3 के स्कोर लाइन से वो जीते. सेविया. चलिए जी नजर डालते हैं ओवरऑल यूरोपियन की जो टॉप लीग्स हैं उनके पॉइंट्स टेबल के ऊपर. इफ यू कैन हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स राइट नाउ. इन द प्रीमियर लीग लिवरपूल इज लीडिंग 35 points and they have they're still the game in hand versus Everton. Chelsea जो है 4 पॉइंट पीछे है and Fulham जो है इस वक्त 10वीं पोजीशन पर है. and in the bottom half हम देख सकते हैं Southampton, Wolves and Ipswich. Crystal Palace ऊपर आ चुका है. Wolves का मैच अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा versus West Ham United. Let's have a look at La Liga. Barca is leading, but they've played a game extra compared to Real Madrid. सिर्फ 2 points का फर्क है between them, and then you have Atletico Madrid, who've also played a game less on 35 points. In the Serie A, हमने देखा कि points जो टेबल है उस पर हमें तब्दीली नजर आई. Atalanta have gone on top. Napoli have lost, have come second क्योंकि Napoli lost to Lazio and Atalanta won their match versus AC Milan over the weekend. And in the German Bundesliga, Bayern Munich अब क्या कहने हैं, 5 पॉइंट का जो गैप ऑलरेडी खुल चुका है. अब देखते हैं कितना जल्दी और बढ़ता जाएगा. तो लग रहा है, उम्मीद है कि शायद ये सीज़न जो होगा वो हैरी केन का सीज़न होगा और शायद इंशाल्लाह उनको इस दफ़ा जो है वो ट्रॉफी मिल जाएगी. और जाने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द यूरोपियन न्यूज़पेपर्स, हाउ दे कवर्ड द वीकेंड एक्शन, ऑल द टॉप फुटबॉल एक्शन. लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स. एंड अगर हम शुरू करते हैं विद मिरर स्पोर्ट, they are covering Mohamed Salah 2 more years. और सन स्पोर्ट ये कवर कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड मीडियोकर, और ऊपर एंटोनियो जो प्लेयर हैं वेस्ट हैम के, उनका कार क्रैश हुआ, उम्मीद है ही गेट्स बेटर सून. एंड स्टार स्पोर्ट कवर कर रहा है 2 more years to celebrate. एंड ऊपर जो है ओके द संडे टाइम्स, यहाँ पे रूबन अमोरिम, यूनाइटेड न्यू एरा सेम एज द ओल्ड वन. एंड एंटोनियो हॉरर, ये जो उनका कार क्रैश हुआ है मिकेल एंटोनियो का, बच गए वो, लकीली इज सेफ. एंड रैटक्लिफ खुद कह रहे हैं कि वी आर अ मीडियोकर यूनाइटेड. मार्का जो स्पेनिश अखबार है कम्स आउट ऑफ मैड्रिड, इनके फ्रंट पेज पे यू गॉट जूड बेलिंगम, 3-0 से ये हराते हैं जिरोना को. एंड एएस के फ्रंट पेज पे यू गॉट आर्दा गूलर एंड जूड बेलिंगम एज वेल.
And Mundo के front page पे you've got Barca versus Real Betis जो मैच 2-2 गोल से बराबर हुआ. स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे यमीन लमाल को दिखा रहे हैं और बार्सिलोना, और ये मैच जो है वो 2-2 से उन्होंने ड्रॉ किया था. ऑल्दो ये लमीन यमाल की परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से थोड़ा सा it was a better performance by Barcelona. Beautiful assist, I would say. And Mirror Sport के फ्रंट पेज पे नीचे जो है it's Dan Rashworth, Dan in the dumps, उनको हटा दिया गया है from Manchester United, और ऊपर it's Chelsea beating Spurs, desperate Spurs left feeling blue. That's a funny headline. And Star Sport के front page पे agony Ange. And now fans can dream Enzo Fernandez अब अपने literally paying up to his billing, जितना वो महंगे आए थे इस क्लब के अंदर, the way he's scoring and assisting. And Telegraph के front page पे again you've got Ange Postecoglou, Ashworth axed by United. And the Times इनके front page पे you've got Chelsea, Ashworth out after only 159 days at United. And Daily Express वो भी इन्हीं को cover कर रहा है, the Dan Ashworth story. Fan to season, United axes Ashworth in fractious fallout over Amorim decision. And iSport Independent Sport के front page पे Cole Palmer, और ऊपर वो Formula 1 की टीम McLaren को cover कर रहे हैं. नीचे Ashworth exits United after being left in the cold. And the Guardian इनके front page पे Chelsea है, we are not ready. Maresca plays down title talk after Chelsea fight back. And I hope you enjoyed all the top newspapers from around Europe covering the weekend action. And that's all from the show as well. बहुत शुक्रिया, thank you for being with us. Usman, आपका शुक्रिया, good to have you back. Latif, thank you for being on the show as well. Thank you for coming and joining us. आपका बहुत शुक्रिया. For now, it's good night and take good care. इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Allah Hafiz for now.